अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। ये टॉपिक چھُ 10th क्लास हिस्ट्री मजन चैप्टर 3 मज वुचन इन द 16th century the European sailors discovered the new sea routes to Asia and Americas. अमेरिकाज का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स। एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स played an important role in globalizing the world economy. जो ये नए सी रूट डिस्कवर हुए हैं इनकी वजह से जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है श्रैंक ग्रेटली। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो है सी रूट डिस्कवर होने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ गई, रिलेशंस मतलब बढ़ गई उन कंट्रीज़ के दरमियान आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। The discovery of new sea routes not only helped in expanding the trade but also helped in European conquest over other parts of the world. हम देखते हैं कि जो नए सी रूट डिस्कवर हुए हैं उनकी वजह से ट्रेड को एक्सपेंड करने में मदद मिली है। जो सी रूट्स हैं डिस्कवर हुए हैं हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग द ट्रेड। लेकिन उसके साथ साथ जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी कॉलोनीज बना ली। तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स नॉट ओनली हेल्पड इन एक्सपेंडिंग द ट्रेड बट आल्सो हेल्पड इन यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेड को एक्सपेंड करने में हेल्प मिला है, मदद मिली है, लेकिन जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने अपने लिए कॉलोनीज सेटअप की। हम देखते हैं वास्को डी गामा who discovered sea route from Europe to India through Cape of Good Hope through Africa in 1498। तो सी रूट डिस्कवर होने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जिनमें हॉलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस कायम की। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं वो पहले हिंदुस्तान ट्रेड की गर्ज से आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से कमज़ोर है, हर लिहाज से बैकवर्ड है, तो उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम की। तो हम कह सकते हैं फ्राम ट्रेडर्स दे बिकेम रूलर्स। इस तरह जब हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस he accidentally discovered Americas in 1492। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया इन 1492। बिफोर द डिस्कवरी अमेरिका डिस्कवर होने से पहले अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट with the rest of the world for millions of years। डिस्कवर होने से पहले जो अमेरिका था वो बाकी दुनिया से अलग थलग था, बाकी दुनिया से वो कट ऑफ था फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो अमेरिका है, अमेरिका हैड वास्ट रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड देयर वाज abundant क्रॉप्स इन दिस कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका डिस्कवर होने से पहले यूरोपियन जो कंट्री ने देखा कि अमेरिका में रिसोर्सेज ज़्यादा है, वास्ट लैंड रिसोर्सेज है, abundant क्रॉप्स है, मिनरल्स हैं, गोल्ड सिल्वर वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे फूड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा थे। एवं हम कहते हैं कि मनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies,
sweet potatoes, یہ سارے کے سارے جو ہیں they were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. جب ہم 5 سینچریز سے پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اینسسٹرز تھے ان کو جو فوڈ کراپس ہے ان کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں تھی، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو فوڈ کراپس ہیں صرف امریکہ میں تیار ہوتے تھے. اور دیز فوڈ کراپس، یہ جو فوڈ کراپس ہیں only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus discovered the vast continent. تو یہ جو فوڈ کراپس ہیں جس میں ہم جو ہمارے جو کامن فوڈس ہیں آج کل، میز ہے، ٹومیٹوز ہیں، گراؤنڈ نٹس ہیں، چلیز ہیں، یہ یورپ اور ایشیا میں تبھی انٹروڈیوس ہوئے جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا. اینڈ the food and minerals from America transformed the lives of people in other parts of the world. جب امریکہ ڈسکور ہوا تو وہاں پہ جو یورپین جو لوگ تھے، یورپین کنٹری جو انہیں دیکھا کہ وہاں پہ ریسورس زیادہ ہے، وہاں پہ وہ امریکہ جو ہے جو کانٹیننٹ ہے وہ فل آف ریسورسز تھا، وہاں پہ وہاں لینڈ ریسورس زیادہ اویلیبل تھے، وہاں فوڈ کراپ زیادہ تھے، وہاں اسپیشلی گولڈ سلور اویلیبل تھا. تو ان سارے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں مڈ 16th سینچری سے پورتگیز اینڈ اسپینش جو سیلجرز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مڈ 16th سینچری سے پورتگیز اینڈ اسپینش سولجرز دے اسٹارٹیڈ کولونائزنگ امریکہ. مڈ 16th سینچری سے جو یورپین پاورز ہیں انہوں نے امریکہ پہ قبضہ کرنا شروع کیا، امریکہ کو کالونی بنانا شروع کیا. دے اسٹارٹیڈ کولونائزنگ امریکہ. اور کس طرح انہوں نے امریکہ کو اپنے کنٹرول میں کیا، کس طرح انہوں نے امریکہ کو اپنی کالونی بنا لی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ